Pinoyhin nyo nga tayo ngayon. So, swimming na lang. Try lang. Oh, sige, Pinoyhin nyo try. tayo ngayon. Sino taya? Si Noodle tsaka si ano. Kumain ka. Oh, sige. Oh, tao. Wait lang, wala pa akong Ay, sabi mo kasi ano eh, tao. Hindi. Bagay. Oo. Bagay. Oo. Si... nagagamit. Yes. Pinapansak. Electrical. Ay, Yeah, sorry, pwede. Bisaya. Electrical. Pwede. Electric fan. Flashlight. Hindi. Hindi. Ano ba? Ginagamit kada araw. Araw-araw. Yes. Supply. Hair dryer. Blower. Para sa buhok. Para sa mukha. Hindi, 1 minute. 1 minute pa. 1 minute pa. 1 Para sa minute. katawan. Para sa katawan. Charger. Para sa cellphone. Pwede. Pwede. Para sa cellphone. Oh! Earphones, headphones, Hindi, AirPods. Hindi. Ano yan? Sa battery? Sa phone? Yes! Power bank? No! Battery? No! No! Para sa phone. Yes! No! Pwede! Flash drive? Memory card? No, The fuck? no. Simpak? Uy, gusto mo na? Ay, ano? Unsa! Puto, may no mo. Binisaya. Ano? Pwede! Ay, gago, ano yan? May wire? No! Wala. No! Bluetooth headphones? No! Okay. Nasa phone. Pwede sa phone. Sa Pwede. PC? No! Nasa laptop. No! Sa iPad? No! Wi-Fi? No! Bluetooth? No! Internet? It's beginning to look a lot PLDT tower? toys in every store. Mama, baka matulog Prettiest tayo sa sight kanila. to see is the holly that you Oh, wala ng timer. Sige, wait lang. on your own Sa maulaan mo lang. Kanina pa nga tapusin to. door. Ayun. Balaan ka lang eh. Sure, it's Christmas. Sige. Sa cellphone? One Pwede. more